السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بروز ہفتہ 3 تاریخ کو شہر میسور کے عیدگاہ میدان میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں اور شہر میسور کے اکابرین علماء اکرام کے، جس میں ہمارے مولانا مفتی سید تاج الدین صاحب مفتاحی خاجی دارالعلوم صدیقیہ، ان کی صدارت میں تمام علماء اکرام اکٹھا ہو کر میسور ضلع، چامراج نگر ضلع، منڈیا ضلع سے دور دور سے آئے ہوئے تمام مسلمانوں کی ایک ایسی لہر تھی جو سمندر میں لہریں جیسے ٹھاٹے مارتے ہوئے چلتی ہیں، اسی طرح ہمارے مسلمان بھائی جمع ہوئے تھے اور ہماری مائیں بہنیں بھی کثیر تعداد میں جمع ہوئی تھی۔ شہر میسور کے تمام مسلک کے علماء اکرام اس جلسے میں حاضر رہے اور جلسہ جو ہے پوری طرح کامیاب رہا اور سب کی اس میں محنت لگی ہوئی ہے۔ تمام مسلک کے علماء اکرام بھی اپنی اپنی جانب سے کوششیں کیے اور اپنی باتیں بھی کی ہیں، اور یہ جو جلسہ ہے ہمارے مولانا مفتی سید تاج الدین صاحب کی صدارت میں ہوا ہے، اس لیے آج ہم یہاں پر آ کر ہمارے شہر میسور کے سابق میئر اور کرناٹکا ایگزیبیشن اتھارٹی کے چیئرمین جناب الحاج ایوب خان صاحب کے ہاتھوں حضرت کی شال پوشی اور گل پوشی کی جا رہی ہے۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ بہت قوت سے رکھو تھام کر اسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عمائدین شہر، میرے بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، مختلف تنظیموں کے نمائندے حضرات، امت فیوضہم، کل بروز ہفتہ دوپہر 3 بجے سے 6 بجے کے درمیان کم و بیش ایک عظیم الشان تاریخی شہر میسور کی تاریخ لکھی جائے گی۔ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح عوام الناس کا مجمع صرف ملت کے درد لے کر یہ نوجوان اس عیدگاہ میدان میں تشریف لائے۔ بزرگوں نے بھی موسم کی گرمی کا خیال ہونے کے باوجود صعوبتیں جھیلتے ہوئے اس اجلاس میں تشریف لائے، اور اس کے علاوہ مختلف تنظیموں کے افراد، سیاسی افراد، سب کے سب اس اجلاس میں تشریف لائے۔ آپ حضرات کا تشریف لانا اس اجلاس کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس اجلاس کی کامیابی کے پیش نظر جو وقف بل جو اس وقت ایکٹ بن چکا ہے، اللہ اس کا خاتمہ کرے اور ہمارے مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ اس موقع پر ہم نہیں بھولیں گے جن جن افراد نے اس اجلاس کی کامیابی میں بہت بڑا نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ بہت سارے تنظیم کے نمائندوں نے، ہمارے عمائدین شہر، اصحاب خیر، سرمایہ دار احباب نے اس اجلاس کی کامیابی میں بڑی خدمات کی ہیں۔ جناب ہمارے نوجوان علماء و حفاظ کی جماعت، جو ایس ڈی پی آئی کے ہوں یا دوسرے ہوں، ان سب نے انتھک محنت کی اس اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے۔ اس میں جناب سہیل بیگ صاحب، رفیق صاحب، محمد سیٹ بلاک، شبنم فنکشن ہال کے مالک سعید صاحب، زبیر احمد صاحب زیڈ مارک، تبریز صاحب، قیصر صاحب، کلیم احمد صاحب پرنسپل میسکو آئی ٹی آئی، ظہیر الحق صاحب، اسٹار شفیع صاحب، فیو اسٹار سردار صاحب، ابراہیم سیٹھ صاحب، خلیل احمد صاحب بڑا مکان،
عارف حسین صاحب کارپوریٹر، حسرت صاحب کارپوریٹر، فروٹ افسر صاحب ماجو اور ٹیپو صاحب، وسیم صاحب کنٹراکٹر، جمیل احمد صاحب ستیہ نگر، مولانا ایوب انصاری صاحب، عرفات صاحب اینڈ گروپ، گجری بازار پوری کی پوری مکمل، مشتاق صاحب اینڈ گروپ، ساگر ٹریڈرز اور منجو سابق ایم ایل اے، اکبر صاحب سی وی روڈ، اور اس کے علاوہ ہمارے سیاسی افراد بھی نمایاں طور پر جن لوگوں نے کار ڈیلر ایسوسیشن ہے، اور اس کے علاوہ جناب ہمارے سٹنگ ایم ایل اے تنویر سیٹھ صاحب سابق وزیر، جن کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث مسرت ہوئی۔ جلسے کے آخری تک آپ تشریف فرما تھے، آپ کی ہمت افزائی سے ہمارے یہ اجلاس میں سمجھتا ہوں کامیاب ہوا۔ ایس ڈی پی کے جناب عبد المجید صاحب، عارف حسین صاحب، شری لکشمن صاحب، ہریش گوڑا صاحب، اور اسی طریقے سے ڈی سی پی، پولیس کمشنر صاحب، سوشل میڈیا کے ذمہ داران، ٹرافک پولیس والے، اور اس کے علاوہ جناب صابر صاحب، عبدالعزیز چاند صاحب، مکتب فکر کے دیگر افراد جو اس اجلاس کی کامیابی میں بڑا نمایاں کردار ادا کی۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے جن لوگوں نے خدمت کی ہے نام چھوٹ گیا ہوگا، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان تمام احباب کا ہم سب دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ ملت کا ہر فرد آپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ آپ نے ملت کی حفاظت کے خاطر اپنا سرمایہ اس کے پیچھے لگا کر اس اجلاس کو کامیاب بنایا ہے۔ خصوصاً سیاسی افراد کی شرکت میں باعث مسرت سمجھتا ہوں، ہمارے تمام علماء اس کو باعث مسرت سمجھتے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری، آپ کے توجہات سے اور آپ کی حاضری سے ہمارے اس جلسے کو رونق بھی ملی، اور آپ حضرات کی تشریف آوری سے اس جلسے کی کامیابی میں نمایاں کردار آپ کا ادا ہوا ہے۔ میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مالی تعاون بھی فرمایا، خدمتیں بھی کی، اور تنظیم کے مختلف نمائندوں نے بھی خدمت کی ہے۔ میں سب کا سب شکریہ ادا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ آپ تمام کو اس کا اجر عظیم عطا فرماوے، اور اسی طریقے سے جتنے عوام اس اجلاس میں شریک ہوئے، موسم کی سختی کے باوجود آپ تمام عوام کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، بڑی تعداد میں آپ اس اجلاس میں شریک ہو کر حضرات علماء کی آواز پر، اس کے علاوہ جو ہماری محترم مائیں اور بہنیں اس اجلاس میں شریک ہوئی، موسم کی سختی کے باوجود ان تمام عوام کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ ملت کی حفاظت کے لیے آپ اس اجلاس میں شریک ہو کر اجلاس کو کامیاب بنانے میں ایک اہم کردار آپ نے ادا فرمایا۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سارے ذمہ داروں میں خاص طور سے جو ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک لگے رہے، جناب ایوب خان صاحب سابق میئر اور چیئرمین ایگزیبیشن، یہ ہمارے ساتھ شروع سے آخر تک، ان کا کیا شکریہ ادا کرے، اللہ ان کو بہترین بدل عطا کرے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ارشاد اللہ بیگ صاحب یہاں تشریف فرما گئے، اور جناب ہمارے شبیر خان صاحب جو شروع سے آخر تک بلکہ جلسے کے اندر بھی اعلانات فرما کر ہمت افزائی کے جملے فرمائے، آج بھی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جماعت انشاءاللہ علماء کے ساتھ جب بھی ملت کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ یہ جماعت ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوگی۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، پولیس محکمے کا، ٹرافک پولیس کا، ڈی سی کا اور کمشنر کا، ہم سب ان سب کے تہہ دل سے مشکور ہیں۔ اس جلسے کو امن کے ساتھ، لائن آرڈر کے ساتھ کامیاب کرانے میں آپ کا ایک نمایاں کردار رہا ہے۔ ہم ان سب پولیس محکمے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ جتنے بھی والنٹر جنہوں نے خدمتیں کی ہیں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ آپ نے دھوپ میں کھڑے ہو کر پانی سپلائی کرنے میں، ٹھنڈا پلانے میں جن لوگوں نے نمایاں کردار والنٹر سے ادا کیا، جو نامزد تھے، ان سب کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ اللہ ان سب کو، اور اس کے علاوہ جماعت تبلیغ عبدالعزیز چاند صاحب، صابر صاحب، ان لوگوں نے بھی اپنے تبلیغی افراد کے ساتھ جو شرکت کی ہے، جو خدمتوں میں آپ شامل ہوئے، اللہ ان دونوں جماعتوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرماوے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرماوے۔
जज़ाकल्लाह। ये हुआ था कि मेमोरेंडम को डीसी साहब को वापस बुला कर दिया जाएगा, उसका क्या हुआ सर? मौका नहीं रहा, 6:15 हो गए, असर की नमाज जाने के खतरात थे, इसलिए डीसी को बुलाने का मौका नहीं हुआ। अलबत्ता केसी शौकत पाशा साहब ने अवाम के सामने जो मेमोरेंडम पेश किया जाना वो पढ़कर सुनाया है। इंशाल्लाह कल या परसों इन तंजीमों के नुमाइंदों के साथ हम इंशाल्लाह डीसी ऑफिस की खिदमत में हाजिर होकर उनको मेमोरेंडम ज़रूर पेश करेंगे। ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ನಡೆದ ವಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2025 ಆ್ಯಕ್ಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸಾಗರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮುಫ್ತಿ ಹಿರಿಯರ ಗುರುಗಳಾದ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರು. ಅವರು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು, ಕಠಿಣವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಈ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾ ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಗಿ ಕರೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾತಾಡೋದ ನಂತರ ಸಭೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಮುಫ್ತಿ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಮುಫ್ತಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ವಿಗಳಿಗೆ, ಉಲಮಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಶ್ರಮ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಸೀದಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೌಲಿ ಉಲ್ಮಾ ತನ್ನ ಶುಕ್ರವಾದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಅವರು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಬಂದು ಸೇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ನಗರದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸೋರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಮೈದಾನ ಚೇರ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ತಾವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಜ್ಯೂಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹುಣಸೂರಿನ ಮಾಜಿ MLA ಆದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು 25,000 ಬಾಟ್ಲ್ ನೀರುಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಗುಜರಿ ಬಜಾರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಹರೀಶ್ ಗೌಡರು MLA ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಬಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸೋರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಮತ್ತು SDPI ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಅವರು, ಅವರ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಬಂದು ಕೊನೆ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋ ತನಕ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ, ಅನೇಕ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ಗಳು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗದೆ ರಜೆಗಳು ಹಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವ್ರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ, ಮಹಿಳೆಯವರ ಶಕ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 6,000 ರಿಂದ 8,000 ತನಕ ಮಹಿಳೆಯರವರು ಬಂದಿದ್ರು.
ಸೀಟಿನ ಆಸನಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ, 8,000 ಆಸನಗಳು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ತುಂಬಿ ತೊಳಗೆ ಆಚೆ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಎಂದೂ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿನ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ಗಳು, ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ, ಹಸ್ರತುಲ್ಲಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಆರಿಫ್ ಹುಸೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಳ್ಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಫ್ತಾಬ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನ ನಾನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ರೈತರ ಸಂಘದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪಾಮ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ್ ಮಗಳವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಜನ ವಾಸು ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ಇದ್ರ ಬಂದು ಅವರ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಆ ದಿವಸ ನೀಡೋರು. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೋರಾಟ ಹೆದರಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಇರಲಿ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಕೂಡ ನೀಡೋರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.